Hello, excuse me. Hi. Sorry sa disturbo, ma'am, ha? Nakagihulat? Wala? Ikaw ra isa? Gwapa manggod ka, ma'am. Pwede ra ka like himuon ka na kuog ka ng model? Pwede ra? Pwede ra, ma'am? Uy, half ka or pure Pinay? Half. Ay, half lagi. Unsay half ni mo? Akong papa kay taga-Iraq. Taga Middle East. Ay, taga Middle East, imong papa. Imong mama taga Pilipinas. Ma'am, by the way, ayun kinsyo ko taga di ay. Nanobay mo ko diri karon og kanang gusto na ko i-model ba. Dayon napansin mo gud ka nga. Kuan, gwapa jud ka gyud. Basin na kay kuan kanang experience na sa mga photoshoot, ma'am. Nana, asa man sa like sa mga school? Not sa school, like sa jams. Ay, katong jams nga kuan, tong model. Ani apil ka do? Ay, hala, oy. O sa talent mo, ma'am? Singing. Wow. Ay, singing. Ay, sige, may sample ba dyan? Taga-asa po ka? Taga-Talisay. Talisay. Unsa gali name ni mo? Chandra. Chandra, taga-Talisay si ma'am. Naglagar ka diri karon? Kay nag-wait ko sa akong mama for so okay ra nimo himuon sa tikag model, kadjot lang. Sige, shy type si ma'am, oy. Sige, let's go, ma'am. Ayan, santos. Nagamay. Okay. Puset siying, lantaw diri gamay. Talk about the places they've been. Turn, tuyok-tuyok, ma'am. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and divine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. Wow, we're done, mom. So how was your experience tonight? Once in a lifetime opportunity. Wow! Hingali kay disugot ka sa mo, ha? Okay, once really may tabo. So go for it. Yeah. Single or taken? Complicated. Complicated! Mama! Ito nito, mama. Wala. Study first pa si ma. Oh, so nakay gusto i-shout out? Shout out, go. Okay na po. One by one. So let's go. Okay, so shout out to my mama, my tita, ano na ko mga friends, si Chloe, si Akia, si Kim, si Hana, si Chloe Marilaw, si Princess, si Cass, sila Micah, si Giselle, o si Frex. Chor! So, mana? Oh, mana. Okay na. So, again, thank you so much, mama. Thank you! Way back when they tried, but some of them been waiting for this magic moment. Hi guys, nasa ko gusto share sa inyo nga dulang nga pwede mo maka-extra income. Mao ni ang PH Park. So after nimo click dira sa comment section nga link, mao ni mong makita diri. So nakanindot ani PH Park kay daghang kislaw dulang nga pagpilian. Na dira ang scatter o katong Super Ace, napo dira ang Fortune Gems ug uban pa. So sulayan na to ang scatter. Let's go. Okay, let's go. Okay. Mo na to siyang 500. Uy. What's up, you? Uy! 600 na yun! Oh, grabe ya, dali ara kayo. Wow, 450! 300? Oh, dali ara ka, 750. Uy, 100!
Grabe. Uli ara kay diri sa scatter oy. 50. Huy! 2,350. Wow! 1,100. 600. Gamay. 4,050. Wala pa isang oras. Dali ra kayo, di ba? Di ba dali ra kay diri sa PH Parks? O sa pay mong gihulat na ara dira sa comment section ang link pag register na.